मोहनपुर ब्लक बाय खबजाक फटिकसरा ग्राम पंचायतनि हृदयपाड़ा अंगनवाड़ी सेन्टाराव कक्सेल सामुं कासाका चेराय बाय साकदेरिया बुमा रकनो बागमा चामुंग यं मानमानिक बागै बुमाबु फासं तै सेपनानै रकनि कक्सेल सामुं हिनके चामुंग यं तंगतैनो बागजाखा abono tei shungka hinke satungo franai chanani bagai dagika patimungno kitingei amchayo khadulai bani nukjakha मोहनपुर ब्लक बाय खबजाक फटिकसरा ग्राम पंचायतनि हृदयपाड़ा अंगनवाड़ी सेन्टाराव चेरायदै साकदेरिया बुमा रकनि बागै सकफाइमा चामुं हामिया हिनै कक्सेल सामुं कासाका आमचाइनि सेपनानाय तै बुमाबु फासंनि सानमुं ओंखा अंगनवाड़ी सेन्टारनि माइरुम दाल बागजाकमाबो यं गोबांमा हिनि साका यं सिमिया हामियानो से बागजाखा हिनि कक्सेल साका बरकनि कक हिनके अ बागमानि चामुं रक चानानि से चुकिया फिया अ चामुं रकनो चेरायदै साकदेरिया बुमा रकनि बागै बागजाखा अबनति खादोलाइजाक आमचाइनि लुकुरक अबनति अंगनवाड़ी सेन्टारनि वार्कार्स बाय कक साके बसाका सकपाइ माननो बागजाखा हिनै अबनति सुपारभाइजर नो साके चामुं रकनो सातुंगो फ्रानै चानानि दागिखा yang chamung no yasak nai rok wairi wai chajagya angkai sapano slai rijagya chamung rok no সারা বৈশে গেছে চালটা যখন দিতেছে তখনই কিন্তু এর মধ্যে এক দুইটা পোকা থাকে তো পোকা থাকে তো আমরা তো এখন নতুন সিস্টেম বেরিয়েছে যে এফআরএস করতে হয় এফআরএস না হলে আবার তারা চালটা দিতে পারতাম না তো এফআরএস করে তোমরা চালটা দিতে গিয়ে দেখেন মনে করেন 10 দিন বা 15 দিন দিতেছে এই ফাঁকে কিন্তু আরো পোকাটি আরো বাইরে যেতেছে তো আমরা কিন্তু এগুলি রোদ্রের মধ্যে দিয়ে দিয়ে শুকায় আবার আইনা করে রাখতেছি পোকাটি ছাড়াই ছাড়াই এরপরে তো পোকাটি তো যায় না যে ডাল দেওয়া চাল একসাথে মেশান না থাকে তো ডালের ভিতরে ঢুকা থাকে রোদ্র দিলেও ডাল দিতে গিয়ে বাইরে না haini bagai cherai rokni saktai sakderia bori rokni chamungno tei wana mung bangsaka patimungni ulo amchayo hoda hamkrai bai hoda rong tangbedekni thani leria wino cheri nainani bagai sanmung tisaka borokni sanmung angkha chamung nungmungno amchokoi nai krak majra rinani nangnai tei financialo obotei mangpli kasayate ayang bakhako mokol kainani nangnai hini saka bureau report news now